you You're can't. from Hindustan? No, Pakistan. Yeah, that's why I can. Thank you. I can speak very well. Okay, it's okay. Thank you so much. अभी मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ ख़वातीन हैं जो यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं, और एहतजाज उनका पता नहीं है हिजाब के बारे में है, शायद कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई एक लड़की और उसके साथ एक आदमी, वो दोनों आए और उन्होंने आके ना इनके साथ झगड़ना शुरू कर दिया एहतजाज वालियों के साथ, और फिर फ़ौरन पुलिस आई और उनमें से एक पार्टी को पकड़ के ले गई। तो पता नहीं इस तरह का एहतजाज का कोई मामला है, हिजाब का कोई मामला चल रहा है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में वो औरतें एहतजाज करती हैं ना मार्च में, उसी तरह का ये एहतजाज है, लेकिन ये हया का एहतजाज है, फाशी का नहीं। Brother, do you understand English? No English. Can you explain? No, little. Huh? Yeah. What is the meaning? I'm a foreigner, not Persian, not Irani. Not English. Okay? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ? नहीं कोई मसला, मैं पुछदा पिया भी की रोला होया। उन्हें आख्या भी मेरे नाल आ, मैं तेन समझा देना। این آقا میخواد بفهمه این مفهوم این نوشته ها چیه از هندوستان. Can you explain what is the meaning of that? I not understand because it's in Persian. خبرنگاره. It's from hijab. Okay, so can I record that? Hijab and eyes of men. अच्छा। Okay. So it's against. It's against hijab. Payrat. Against women harassment. What? No, listen. Is this Women, hijab and men. Okay. Yes. Okay. So is this against hijab? You're from Hindustan? No, Pakistan. Yeah. That's why I can. Thank you. I can speak very well. Okay, it's okay. Thank you so much. Sorry. Thank you. तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है, वो कह रही हैं कि हमारा एहतजाज जो है ना, वो जो हमारा एहतजाज है ना, वो हिजाब के मुतल्लिक है और हिजाब के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हिजाब के हक़ में है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बहुत अच्छी बात है।